के अभियान पर जो है रैली निकाली, हर पंचायत में निकाले हैं सर। आज महुआ में थी, क्या कैसा लगा? महुआ ग्राम पंचायत पर हम हमेशा फख्र करते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ और वोट के मामले में भी और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन के मामले में भी सबसे ज़्यादा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग तो जो पंचायत ही है, लेकिन उसमें से महुआ का नाम जो है हमेशा एक नंबर में आता है। इसलिए महुआ के लोगों को और ग्वालपुर के 14 पंचायत के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि आज 21 जुलाई का हम लोग जो पंचायत वाइज रैली स्टार्ट की है, हर रैली में लोगों की भीड़ देख करके हमको याद आता है कि जब 2021 में 74,000 वोट से हम लोग को जिताया था इन लोगों ने, दीदी के झोली में डाला था हमको ग्वालपुर सीट को। फिर से हमको उम्मीद हो रहा है कि अब की बार 21 जुलाई में सब ग्राम पंचायत से ज़्यादा लोग जो है शहीद दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए जाएंगे। আনুমানিক কত লোক গোয়ালপুকুর থেকে যাবে আপনি এটা আশা করেন? এটা আনুমানিক এখন বলা মুশকিল আছে, কিন্তু যেগুলো যারা টিকিট করেছে, রিজার্ভেশন করেছে, প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে 100 কোটির মতো 100 মতো করেছে, রিজার্ভেশন করেছে। এই 100 মানে 300, তো 100 যদি একটা পঞ্চায়েতের হয়, 17 গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, 14 গ্রাম পঞ্চায়েত 1400, 2100 এমনি হয়ে গেলো রিজার্ভেশন। তারপরে জেনারেল টিকিট, জেনারেল বগিতে কত লোক যাবে এটা আমি এখন বলতে পারছি না। কেন? অনেকগুলো লোক টিকিট পায়নি, জেনারেল বগিতে যাবে। জেনারেল বগিতে আমরা তুলে দিতে পারলেই এখান থেকে কমপক্ষে 9 করে 10,000 থেকে বেশি লোক যাবে আমার বিধানসভা থেকে 10,000। বলছি স্যার, 21শে জুলাই মানে তৃণমূল কংগ্রেসের যে শহীদ দিবস, সেটা গোটা ভারতবর্ষের পলিটিক্স তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। এবং আমরা দেখলাম গতবার 21শে জুলাই যেমন মমতা ব্যানার্জি যুব এবং বৃদ্ধদের বা ইয়ং ব্রিগেড যারা আছেন দুজনকে নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসে চলতে বললেন। আজকে এইবার 21শে জুলাই কি মনে করেন, কেমন কি বার্তা? এটা তো তারপরে ছাত্র, তারপরে আপনার মহিলা, সবকটা সংগঠন জড়িত।